आपण आलो आहे बद्रीनाथमध्ये। बद्रीनाथला चार धाम मधलं एक धाम का म्हटलं जातं, चला जाणून घेऊया। विष्णु के चार धाम हैं। सतयुग का धाम है बद्रिकाश्रम। भगवान विष्णु के चार धाम हैं। सतयुग का धाम है बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम, द्वापर युग का धाम है द्वारिका जी और कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। ऐसे चार धाम हैं भगवान विष्णु के। इन चार धामों का अलग अलग महत्व है। यहाँ पे भगवान नारायण तपस्या करते हैं। यहाँ जो नीचे तपत कुंड है, ये नारायण पर्वत श्रृंखला की तलहटी पे जो गर्म पानी का जो कुंड है, ये साक्षात अग्निदेव हैं। अग्नि को उत्पन्न करके भगवान नारायण ने यहाँ पे अग्नि को साक्षी मान करके भगवान ने यहाँ पे तपस्या किया। हम कोई भी कर्मकांड करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, पहले दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का क्या प्रयोजन है? दीपक इसलिए जलाया जाता है कि अग्नि को साक्षी मान करके हम उस अनुष्ठान को पूरा करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी जब नारायण आए तो उन्होंने अग्नि के रूप में जल रूप में अग्नि को यहाँ पे प्रभावित किया। यहाँ पे जो गर्म पानी का जो कुंड है वो सूक्ष्म बद्रिकाश्रम है और इसी स्थान पे आकर के भगवान नारायण ने सतयुग में तपस्या किया था। उसके बाद त्रेता युग का धाम रामेश्वरम। रामेश्वरम में भगवान का शयन का महत्व है। वहाँ पे समुद्र है और समुद्र के अंदर में क्षीर सागर में शेष शैया में भगवान शयन करते हैं, इसीलिए उनका नाम नारायण पड़ा हुआ है। नार बोलते हैं जल के लिए, नार प्लस अयण। अयण मीन्स होता है घर, जो जल के अंदर निवास करते हैं वही नारायण हैं। उसके बाद द्वापर युग का धाम है द्वारिका जी। द्वारिका जी में भगवान का श्रृंगार का महत्व है। हर आधे घंटे बाद भगवान का पोशाक चेंज होता है, वहाँ पे भगवान सजते हैं। उसके बाद कलयुग का धाम जो जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे भगवान को प्रसाद लगता है, दाल और चावल। इसीलिए अटका विशेष महत्व है वहाँ। अटका बोलते हैं दाल चावल के लिए। यहाँ पे प्रसाद का महत्व नहीं है बद्रीनारायण जी में, क्योंकि योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विशंबरम। भगवान यहाँ योग ध्यान में है, इसलिए यह स्थान जो है इसको भू वैकुंठ कहते हैं। भू वैकुंठ उसी स्थान को कहा जाता है जहाँ पे नारायण स्वयं तप करते हैं। तो ये जो गर्म पानी का जो कुंड है नीचे, ये तीर्थ है यहाँ का। और यहीं तपत कुंड से उठा करके मूर्ति को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आज से 1800 वर्ष पहले मूर्ति को उठाया और यहाँ मंदिर में स्थापित किया। क्यों किया? कि कलयुग में जो प्राणी आएगा वो भूमि का महत्व नहीं समझेगा, इसलिए कम से कम दर्शन तो करेगा। भगवान शंकर जी भी पार्वती जी को बद्री महत्व में बता रहे हैं। मनसा चौप ये लोका बद्री वनमाश्रिता तैवे वास फलम देवी प्राप्त वंति न संशय। बोले जो कोई व्यक्ति 100 योजन दूर से भी बद्री नारायण का स्मरण करता है तो उसे भी यहाँ रहने का आश्रय प्राप्त होता है, उसको भी यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये जो भूमि है ये तप के लिए अतिशय बताई गई है। यहाँ पे एक माला जाप करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। यानी कि आप दिल्ली में अगर कोई 10 माला जाप करते हैं भगवान के नामों का, तो यहाँ पे एक माला बराबर होती है, उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए ये जो स्थान है ये तप के लिए अतिशय बताया गया है। इसलिए आपको जितना भी यहाँ पे टाइम मिलता है भगवान के नारायण का नामों का जाप करो। आप मंदिर में 10 बार जाएं न जाएं, देखो स्थानम प्रधानम वासुदेवम सर्वम। भगवान सब जगह हैं, पर इस भूमि का महत्व ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने नर पर्वत है, यहाँ पीछे नारायण पर्वत है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में आना ही एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ इस स्थान में आना, यहाँ जब आप गाड़ी से उतरे थे और आपने ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ देखी, ये बीच में अलकनंदा बह रही है, तो आपको बद्रीनारायण का दर्शन हो गया। ये तो हम लोगों ने बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर की सतह जो ये चमक धमक, ये तो अभी महाराज जी इधर हमको पिंडदान कराना है। तो ये ऐसा है, स्थान की प्रधानता है, भूमि का महत्व है। यहाँ पे एक माला जाप करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बद्री नारायण नारायण ऐसा जाप करते रहो। यहाँ पे भगवान स्वयं तप में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी यहाँ जब भगवान तप में बैठे हुए थे तो लक्ष्मी जी ने देखा कि क्योंकि यहाँ ये ठंडा प्रदेश है ना, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, भगवान का पूरा शरीर जो है ठंड से छलनी हो गया। तो लक्ष्मी जी ने देखा भगवान का शरीर योग ध्यान में है, किस तरह से इनकी सेवा की जाए। तो बेरी का पेड़ बन करके लक्ष्मी जी ने भगवान के ऊपर छाया किया। भगवान जब अपनी अनादि काल तपस्या से उठी, उन्होंने देखा यहाँ बेरी का पेड़ कहाँ से आया, समझ गए लक्ष्मी है। बोले लक्ष्मी अपने साकार रूप में आओ भगवान और हमसे कोई वरदान मांगो। वो बोली मैं क्या वरदान मांगूंगा, मेरा तो धर्म है पति की सेवा करना। और
भगवान बोले लक्ष्मी आने वाले कलयुग में ये धाम आपके नाम से पड़ेगा। बदरी बोलते हैं संस्कृत में बेर के लिए। पीछे बोला मेरा नाम आएगा। बदरी नारायण, बद्री विशाल। बद्री के नाथ कौन? भगवान नारायण। तब से इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। नहीं तो सतयुग में इस धाम को मुक्ति धाम बोलते थे। उसके बाद त्रेता धाम आया, त्रेता युग आया। त्रेता में इस धाम को बोलते थे योग सिद्धिदा, यानी कि सिद्धियों को देने वाला। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर में बोलते थे विशाला। विशाला मीन्स बड़ी। हाँ, और कलयुग में बोलते हैं बद्री नारायण। तो जब भगवान यहाँ तपस्या में बैठे थे तो लक्ष्मी जी ने बेरी का पेड़ बन करके भगवान के ऊपर छाया किया। बद्री स्वरूप है लक्ष्मी जी का। बद्री संस्कृत में बेर के लिए बोलते हैं। बेर फल होता है ना जो, उसका नाम, उसको बद्री बोलते हैं संस्कृत में। तब से इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। नहीं तो इसको मुक्ति धाम बोलते थे। और नारायण भी मुक्ति के दाता होते हैं, भगवान विष्णु, है ना। इसलिए यहाँ पे खूब भजन करो, नारायण के नामों का जाप करो। जय बद्री विशाल। जय बद्री। जय बद्रीश्वर। जय। कहाँ से आए हैं? मुंबई। तर हे जे कुंड आहे इथे देवाची विष्णू भगवानची मूर्ती भेटलेली। इथे लक्ष्मी माचं हे पण आहे, म्हणजे इथे लक्ष्मी माचं काय स्तंभ आहे आणि कोणी इथे माता टेकून जाईल त्यांचे सगळे रोगराई सगळं नष्ट होईल आणि लक्ष्मी प्राप्त होईल। सो महालक्ष्मीचं कुंडचं दर्शन झाल्याच्या नंतर आम्ही मंदिरात गेलो दर्शन करायला आणि मंदिरात दर्शन खूप सुंदर झालं। त्यानंतरून आम्ही तिथे छोटे छोटे मंदिर होते तर आम्ही तिथल्या मंदिरांचं दर्शन केलं आणि तुम्ही बघा व्हिडिओमध्ये अलकनंदा नदी दिसते, ही अलकनंदा नदी आहे, ती बद्रीनाथच्या इथून वाहते। दर्शन केलं त्यानंतर आम्ही घरी जाण्यासाठी निघालो, म्हणजे रूमवर जाण्यासाठी। तर आता आपण आलो आहे माना गावात आणि माना गावाची काय स्टोरी आहे मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगेन। आणि हे जे डोंगर दिसतंय याच्या मागे चायना आहे असं मला इथल्या लोकांनी सांगितलंय। तर चला माना गावाला मी तुम्हाला घेऊन जाते। 20 किलोमीटर माना, चाइना बॉर्डर 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर सिर्फ। पहले कनेक्टिविटी थी यहाँ, व्यापार चलता था। वो करेंसी तो जल्दी नहीं थी, तो कुछ सामान लेना, कोई घी देंगे, चाय पत्ती देंगे, तो वहाँ से टॉर्च रेडी लाते थे। ओके। अब बंद। सो हा जो गेट दिसतोय इथून माना गावची सुरुवात होती आहे। हा आपल्या भारतातला पहिलं गाव आहे आणि आधी शेवटचं होतं, आता पहिलं केलं आहे आणि खूप स्वच्छ गावे, इथे पुरस्कार पण मिळालेला यांना स्वच्छतासाठी। इथे छोटे छोटे दुकान पण आहेत, हँडमेड सगळ्या गोष्टी बनवलेल्या आहेत इथे, लाईक स्कार्फ, बॅग्स तर खूप सुंदर होत्या आणि पेंटिंग्स, बापरे, म्हणजे मी जशी जशी जात होते एकदम वेगळ्या पेंटिंग्स, एकदम सुंदर पेंटिंग, खूप म्हणजे ह्या लोकांच्या हातात ना मॅजिक आहे मी म्हणेन बघा। आणि पुढे मी व्हिडिओमध्ये पण दाखवेल खूप साऱ्या पेंटिंग्स बनवलेल्या। रस्ता छोटा आहे पण वॉकेबल आहे। इथे आपल्याला पिट्टू पण मिळतात, जर तुम्हाला म्हणजे चालायला त्रास होत असेल तर पिट्टूज पण अवेलेबल आहेत। तर हा बोर्ड आहे, त्याच्यावर सगळं इन्फॉर्मेशन दिलं आहे की ह्या साईडला काय आहे आणि ह्या साईडला काय। तर मी आता ह्या साईडला चालू, इथे भीमपूल आहे, सरस्वती धाम आहे आणि केशव प्रयाग आहे। तर आम्ही आता त्याचं दर्शन करतोय। तर चला आता तुम्ही बघताय माझ्या मागे मा सरस्वती नदी वाहती आहे। या नदीचं एक वैशिष्ट्य आहे की तुम्हाला ही नदी फक्त माना गावातच बघायला मिळेल, इथून त्या लुप्त होऊन जातात। सो असं म्हटलं जातं की मा सरस्वती देवीला श्राप दिला आहे की त्या इथूनच स्टार्ट होतात, इथूनच लुप्त होऊन जातात, म्हणजे गायब होऊन जातात। जेव्हा महाभारत लिहित होते गणेशजी आणि व्यासजी त्यांना सांगत होते तेव्हा नदीच्या आवाजाने खूप त्रास होत होता त्यांना। सो त्यांनी व्यासजींनी मला रिक्वेस्ट केली की थोड्या वेळसाठी तू प्लीज थांब, तर त्या नाही म्हटल्या।
मग रागात येऊन त्यांना श्राप दिला की तू डायरेक्ट इथून गायब होऊन जाणार, लाईक स्टार्ट इथून होतात आणि पाताल युगात जातात इथून, असं म्हटलं जातं. सो मी सिरियसली खूप सरप्राईज होते हे सगळं ऐकून आणि खूप छान पण वाटत होतं की मी सगळ्या ह्या गोष्टी माझ्या डोळ्यांनी बघते आहे. मी उत्तराखंडमध्ये खूप एक्सप्लोअर केल्या नवीन नवीन गोष्टी आणि नवीन नवीन स्टोरीज ऐकल्या. मग तिथे एक मूर्ती होती सरस्वती देवीची, दर्शन करून मी पुढे निघाले. खाली या साईडला पण जातो ना. सो हा तुम्ही बघत आहात भीम पूल. महाभारतच्या वेळेस जेव्हा 5 पांडव स्वर्गच्या मार्गाला चाललेले तेव्हा त्यांना सरस्वती मा नदी क्रॉस करण्यासाठी हा पूल बनवलेला भीमनी, सो त्याला भीम पूल म्हटलं जातं. सो आता आपण चाललो आहे स्वर्ग मार्गाच्या इथे 5 पांडवांची विशाल मूर्ती बनवली आहे आणि एक कुत्र्याची पण आहे, कारण की युधिष्ठिरसोबत त्या कुत्र्याने आपलं सफर केलेला, तर त्यांची मूर्ती आहे तिथे. आणि प्रत्येक मूर्तीच्या खाली प्रत्येक पांडवाची माहिती लिहिली आहे की काय बोलतात ना, क्वालिटीज होते त्या पांडवांची. तर चला बघूया. चाल थांबू नका. आपण बघू शकता किती सुंदर दिसतात आहे या मॅडम, आणि हे सगळं हाताने विणतात आहे. स्वेटर्स असू दे आणि शॉल असू दे, आणि खूप सुंदर दिसतात आहे यार. आपका नाम क्या है? पूनम खाती. पूनम खाती नाम है. आप बहुत अच्छे दिख रहे हो. थैंक यू. सो आता आपण भीमपूल आणि सरस्वती धाम केलं आहे आणि आता आपण गणेश गुफा आणि व्यास गुफा करणार आहोत. तर चला. तर मला मिडलमध्ये शालिनी पार्टनर मिळाली आहे, तर मी आता लवकर चालायचं ट्राय करते, पण पायच्या आमची चालत नाही आहे ना शालिनी? हो बरोबर. हो बरोबर. जय महाराष्ट्र. सो गणेश गुफा आधी लागते, तर मी तिकडे दर्शन केलं. ॲक्च्युली आम्हाला स्ट्रिक्टली सांगितलं आहे की शूट करायचं नाही, म्हणून आम्ही काहीच शूट केलं नाही आहे. दर्शन करून आम्ही पुढे निघालेलो. छान मंदिर होतं तिथे, छोटीशी आतमध्ये गुफा होती मंदिराच्या इथे. आणि इथे व्यासजींच्या इथे जाताना खूप चढण होतं, चालताना थकल्यासारखं होत होतं, बट मॅनेजेबल होतं ते. काही लोक बसून जात होते, म्हणजे थोडं रेस्ट करत पण ओके होतं. आणि हे गणेश गुफाचे इथून 100 मीटरच लांब होतं, जास्त लांब नव्हतं ते. सो आणि ते घराचे इथली पेंटिंग्स बघा, इतके सुंदर पेंटिंग्स बनवले ना, वाव. सो
सो आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भारतातलं पहिलं चायचं दुकान दिसेल, कारण की इथेच चाय मिळायची आधी सर्वात स्टार्टिंगला. आणि त्यांच्याच एक्झॅक्ट बाजूला व्यासजींची गुफा आहे. तर आम्ही गेलो तिकडे आणि आम्ही दर्शन केलं. इथे आतमध्ये शूट करायला अलाउड नव्हतं. मी तर स्ट्रिक्टली फॉलो करते, जिथे नाही अलाउड आहे मी तिथे नाही करत शूट. भारी वाटत होतं तिथे. खूप म्हणजे प्रसन्न मी सांगू नाही शकत. सिरियसली मी उत्तराखंडमध्ये इतक्या गोष्टी एक्सप्लोअर केल्यात ना, मी लाईफमध्ये कधी इमॅजिन पण नव्हतं केलं की मी इकडे येईल. म्हणजे मी एक्सप्रेस नाही करू शकत. मी प्रत्येक व्हिडिओत सांगते ही फिलिंग वेगळीच असते. तर आम्ही थोड्या वेळ रेस्ट केला तिकडे. रेस्ट म्हणजे नामस्मरण केलं देवाचं. आणि बघा व्ह्यू किती सुंदर दिसतो आहे. म्हणजे आज मला तर असं वाटत होतं की यार अजून थोड्या दिवस राहू, पण काय पॉसिबल नव्हतं माझ्यासाठी.